So guys, ito yung puti kong kalapate. Doon. Ayan o. Guys, team dagit lang kami guys. Makakadagit tayo yan. Matindi yan si Barack. Ayan. Tapos sa likod. Ay! Sige pa. Padapuin natin sa kamay. Hindi! Akin na! Tatalo na. Ayun o. Ay! Dito! Ay! Panis. Panis kayo! Guys, panis kayo sa kalapate ko. Ano yan o? Nag-i-Spider-Man. Sobrang pagat ng asawa. Ay, nagkikis! Bitawan ko na ito. Hindi! Lilipad yung dalawa. Hindi pa naman batcher yan eh. Ay, pag nahuli to, dagit rin yan. Ay, panis kayo sa akin oh. Dumapos sa kamay ko guys oh. Dito, tol. Tol. Di yan. Tol yan oh, tol. Yan tol. Ay! Gusto i-kiss. Walang tahilian yan. Batcher naman na yan eh. Sabay lumipad na. Hindi naman yan lilipad. Dadapo lang yan. Ano matindi yan guys oh. Panis. Si Aiden. Panis kayo sa... Si Raika to, gawin mo. Karay ka! Oh, hingal. Panis. Ata dito. Panis! Hindi na nalipad yung white light! Oo. Panis, si Hindi Raika. na nalipad oh. O, tingnan Raika. Oh. Panis na naman si Raika. Kunin mo, bilis! Iipot yan sa motor namin. Dadapo lang yan, Jake. Lagay mo kasi dito. Panis na naman si AB. Ay. Ay. Karma. Uy, kunin mo yung white light, bilis! Di yan nilipad. Panis kayo sa kanya. Kunin mo, bilis. Di naman yan lalayas eh. Ande! Hey! Gusto kasi mag-kiss. O, panis ka sa kalapati namin. Panis ka sa kalapati natin, Raika. Uy! Wala po ko doon. Ganyan na yan. Hindi! Iipot. eh. Iipot nga yung... Magapod kasi tinali namin yan. Tinaraining namin yan, Raika. Oh, na, Raika.